বিধানসভা বাজেট অধিবেশননি পয়লা সালমারিনি অধিবেশন পাইমা লগে লগেনো দিল্লিনি সিমি ফোন সপনাবাই হাসনানি মন্ত্র করা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা তাতি দত্র বিধানসভা বাজেট অধিবেশন ইয়াকারে হাসনানি মন্ত্র করা খবই কেবনাই বদলনি আদরণ তুই দিল্লিও থাংনা বাগै লামরা লাইখা আসালো দিল্লিও থাংনা বাগै লামরানাই রনো বিসিঙ্গ অংখা আইপিএফ টি বদলনি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া কেবনাই বদলনি এলওপি অনিমেশ দেববর্মা এমএলএ বৃষকেতু দেববর্মা টিটি এডিসি হাপনি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মানো কারিব তে কুবুনি তাংফাংর আসালো কক্তমনানি বুসকাঙ্গ কেবনাই বদলনি এলওপি অনিমেশ দেববর্মা সাকা হোম মিনিস্টার নেয়ারনি কক্তমা সপাইকা দিল্লিও ফাইনানি বাগै ফিয়াবা তামনি বাগै রিংজাকা আবো সরাই সরাই সাউই মানিয়া তাই খাকসবকা আইপিএফ টি বদলনি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া বসাকা দিল্লিनि सिमी कक्तमा सपनबाय हास्टेन मन्त्री कराबाय बाक्सा दिल्लीआव थांना बागै लामरै तंग हनै সব মিডিয়া বন্ধুকে নমস্কার। আমরা যাচ্ছি দিল্লিতে, আমাদের প্রোগ্রাম আছে, পার্টির প্রোগ্রাম আছে, তার জন্য আমরা দিল্লি যাচ্ছি। কোনো মৌ সাইনিং এর ব্যাপার এটা জানা হবে, আপনাদের জানবেন, জানবো। যদি কোনো কিছু হয় আপনাদের জানবেন। তো আপনারা তো চাইছেন যে জনজাতিরা উন্নতি হোক। আমরা চাই একসঙ্গে কাজ করব, জনজাতির জন্য কাজ করব, একসঙ্গে কাজ করব, এক তীব্র চেষ্টায় তীব্র করব, একসঙ্গে কাজ করে আমাদের যারা জনজাতি, যারা পিছিয়ে পড়া জনজাতি, তাদের জন্য আমরা কাজ করব, একসঙ্গে কাজ করব। শুধু কথাই বলে হবে না, তো জাতির জন্য আমরা কাজ করব। মোদিজি আছে, এখন মোদিজি তো মুমকিন হে, গ্যারান্টি হে, মোদিজি আছে মানে 100% গ্যারান্টি। তার জন্যই মোদিজি দরকার আছে। মোদিজির সঙ্গে আসুন, একসঙ্গে কাজ করব। होम मिनिस्टर से कोई मीटिंग होगा क्या? দেখা जाएगा क्या होगा। देखा जाएगा। तो अपोजिशन वाले भी कुछ जा रहे हैं, हाँ, ये तो उन लोग ही क्या है। वो लोग भी गए हैं। हाँ जी। तो उस सेम मीटिंग में नहीं है आप नहीं लोग? नहीं नहीं नहीं, हम लोग दूसरा मीटिंग में है। पर पार्टी का मीटिंग है, दूसरा मीटिंग है। तो आप लोग भी चाहते हैं वो रिजॉल्व हो जाए प्रॉब्लम? रिजल्ट अच्छा हो, ये हम लोग चाहता हूँ। एक साथ में काम करेगा, हमारा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करेगा, त्रिपुरा के लिए काम करेगा, एक साथ में काम करेगा, हम लोग भी चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। दादा, जो मीटिंग में वो अपोजिशन पार्टी है, अभी जो पार्टी का चल रहा है, उसके बारे में पर्सनली आपका राय क्या है? ये इसमें क्या होना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक साथ में काम करेगा और आगे बढ़ेगा, हमारा त्रिपुरा आगे बढ़ेगा। हम भी चाहता हूँ महाराज जी हम लोग के साथ में आइए, एक साथ में काम करेगा, त्रिपुरा के लिए काम करेगा, त्रिपुरा को आगे बढ़ाएगा। नमस्ते। थैंक यू थैंक यू सर। दिल्लीआव नंजाखा दाबो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स आव मीटिंग किन्तु आं एजेंडा थिगसिया उन कल फाइका मा थांगो थांबा परे बुजिनाय आसला सर नोंखौसो गोबां तराय तराय थांदोंखा सर दिल्लीनि कक्तमा सबै रिंजागो होनाय सर एक्चुअली तामनो तै रिंजामा गलाय सर किस एजेंडा तो क्लियर या है अननेसेसरी कक साइ लाभ करे है आं किन्तु कोनो मानिनो अननेसेसरी कक सानन मुजुगे जेहेतु आं सियर या आं कोनो साइ लाभ करे आं थांनाय जखन आं कनफार्म होननाय जेम सोना लोहा पितल जेमान मानि है आमन परे आं सावनि ओके सर बियांनि बागै लांब्रमान सर तिनि एयरपोर्ट सगाय माने दिनै अधिवेशन बाजेट अधिवेशन 2024 पहिलो सेसन अलरेडी स्टेरिंग गई जास्ट फाइनाली जनाबा दिल्ली हईते कल सकबायो इमिडिएट दिने सारिकनि बिसिङावनो दिल्लीयाव फाइनालि बागै रिफन्ड मानिबो जों सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बैबो दागे जाखा दिनै सारिकनो दिल्ली मा थांनाय साइहनो तब दिल्ली थांनायनिबो खागो फाइजाक्ता अच्छा सर थतामनि बागै सर दिल्ली मो हेरो खक्तो मतन मानोना खबर तामनि बागै देहो ताम सै मानन भले हामबाय सर मानन सर बियांनि बागै लांब्रमान सर दिल्ली थांतो ओमाय खबर ममाय कुतुमा दं सर ओमाय खबर 딱시 보박이라 농마바 दिल्ली थांनायखौ उल्टा मंनायखौनो सर खरबसो थांनाय जों ताबु सीएम दङ जोंनि प्रेसिडेन्ट बिकिरांखौ दङ सर बुबुरको टक नायनो दिनै जुताय समबलिया खानारावबो टक नायता अच्छा थाखायो गाहामनानै अच्छा ठीक আছে सर 그런 생각 많아요 많아 사 खबर जाफां दङाबो सगैयासो तेकुन सांगोया ओके 뭐 सरकारनि कायसा रेसपन्सिबिलिटी जेहेतु जों जोंनि बर'खौ जों हाइ कम प्रजेक्ट बाय गैया जेनिबो कायसा रिजन दं
আর রিজন নিভাবে চুনবো আরও লাভ হয়ে তারপর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম মিনিস্টার বনা নৌকা বনা কলকাতা আমকো এবং তারাও সালাই দङ এবং নিশ্চয়ই তামো কাইসে डेभेलपमेन्टल पंखा जोंनोबो बायगादि जोंखौ सालायफायानो आरो अंखांगेबा जों आबक लाम बिदाता তিনি কে স্যার নोंथांजों थाना जानिन पाल संगताय लगिरो थाना जगदीश बाबू भाई पूर्णचंद्र जमते चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल सीई चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जोंखौ थामता স্যার ও হাঙ্গার স্ট্রাইক নতি যে হাঙ্গার স্ট্রাইক মানজানাय छिमनिया हास्टेन लोको गोनां रक जत नासिं लाइजाक बुबाग्रा नताय बुबाग्रानि कक खाना बागै बमहाय कंडिशन दं अब जे नासिं तनाय लोकोरनो बमहाय कक कसार नमस्ते ब्राउनो सुनो किचारो जे for a long time they have been waiting and I wish they will have sufficient patience to wait 4 more times till our result is accurate. Then I think they will be able to understand and we shall be able to send out the real information to the stakeholder, to everybody, to the general people. थैंक यू